युद्ध करने युद्ध में आंकोरी तरफ बहुत सैन्य मरीगले मात्र 7 जन बंचिले से 7 जन पाखु से खाद्य पानी सरीगला से मुमूर्ष अवस्था गोटे गुरुंडी गुरुंडी की आसिक गोटे मरुभूमि पड़ती रात्रिर ये जो काकर बिंदु रे टिके टिके खाली जीवन बंची मरीजे निश्चित यहीमिका अवस्था। साधारणतः मरुभूमि कुर्द मैंने जीवा आसवा करती ओट पिठी बसिकी से जड़े कुर्द आसिले ये जुड़ू जुड़ू आखिरे देखुंट ये जड़े किए आसला कुर्द मैंने लोक मानू अपहरण करती लुंठन करती मारी भी दिखती कहले आमको से मारदेव किंतु से ओट पिठी बसिकी जो लोक जनक आसिले से पाखरे ओट रखिले पाखरे गोटे हाथ में गोटे ब्याग था से ब्याग रु सी 7 जन थे 7 जन पाखक 7टा गाजर पकईदे बड़ बड़ गाजर कहले तुम गाजर खा खाई गोटे निर्देश करदे ये जो गछ पाखे गोटे जलाशय अच्छी से पानी पीब टिके सुस्थ हो गले राति पाइले पलैब आगे जो जनबसती अच्छी से जनबसती मागिकी खाद्य खाइब जीवन बंचीगले जेझा जेझा घर को पड़े। कमलाक्ष सरकार जहा हो बंचीगले घर को आसिले हाँ पुओ जाइए कुआड़े माँ जानी ना पुओ चाकरी करने कि सैन्य विभाग में जाइए माँ जाना कमलाक्ष सरकार सैन्य विभाग में चाकरी करने माँ श्री श्री ठाकुर सन्धान पाई ठाकुर दीक्षा नहीं ठाकुर विग्रह घरे रखिकी संजे सकाल प्रार्थना करती इष्टवृत्ति करती पुओ भी इष्टवृत्ति करती से दिन कमलाक्ष सरकार घर को जाऊँच माँ ठाकुर पाखे बसिकी नाम करुँच ध्यान बस सब एमती बस माँ बसैकी आखि बुझिकी ध्यान करुँच कमलाक्ष सरकार माँ बोली डाकिले कहले मो माँ ध्यान करुँच चुप कि जाकि माँ पाखे कमलाक्ष सरकार बसीगले किछि समय पर माँ जिते ध्यान भांगिकी अनैले देखिले पुओ पाखे बोली से ठाकुर को बारंबार प्रणाम करी ठाकुर को बारंबार प्रणाम करके जहाँ कृतज्ञता ज्ञापन कले जे ठाकुर मो पुओ को फेरे आनिले ता परदिन पुओ को धरिकी आश्रम को गले कमलाक्ष सरकार माँ कमलाक्ष सरकार माँ ठाकुर को प्रणाम कले पुओ को कहले ये मो ठाकुर मो गुरुदेव प्रणाम कर कमलाक्ष सरकार प्रणाम करके उठिकी ठाकुर को अनैछंती भक्त माने देखुछंती ये ठाकुर को इमिति कौन अनैकी देखुछ ठाकुर भी अनैछंती किछि समय पर कमलाक्ष सरकार कहउछंती से दिन आमे जेतबळे मृत्यु सहित संग्राम करिकिनी रात्रिर निस्तब्ध प्रहर रे केवल काकर बिंदु रे जीवन बंचाइथिलु आमको जे गाजर देकी पानीर संधान देइथिले से होचंती आपण आपणकर फोटोचित्र ठाकुर जो अवस्था रे बसिथिले से कहउछंती से ही होचंती आपण कमलाक्ष सरकार दीक्षा नहीं नथिले कमलाक्ष सरकार नाम कौन जानी नथिले नाम करू नथिले किंतु से कौन गोटे मने मने भगवान गौड़ आल्ला जाओ भी हो गोटे कौन से ईश्वर को स्मरण करूथिले 7 जन येने तांको माँ श्री श्री ठाकुर दीक्षा नहीं कि इष्टवृत्ति करती प्रार्थना करती नाम ध्यान करती पुओ इष्टवृत्ति करती पुओर मंगल पुओ फेरी आसु ठाकुर पाखे सब नवेदन करती आउ मार ये जो आकुल व्याकुल डाक पुओ को फेरी श्री ठाकुर कहले दीटा जिनिस गोटाए हूँ सतनाम आ गोटाए हूँ इष्टवृत्ति ठाकुर कहले जहाँ भी कर जो था नाम करूथबु आ इष्टवृत्ति करूथबु सत्यानुसरण रे कहते कौन जदि सदगुरु ग्रहण करते जहाँ कर भय ना मरब ना मृत्यु ना गोपालना एमती कहवा भितर गोटे कौन पद गीत बोली दिए आकाशर पक्षी एठी उड़ी उड़ी की जाए कही कही एठी मरण नाई रे मरण नाई से कौन गोटे जोड़िकी कहे टिके भूल हो किंतु एया एठी मरण नाई रे मरण नाही मृत्यु अति पाखक आसिकी भी घुंची जाए पुणी फेरी जाए जोटी श्री श्री ठाकुर नाम करा जाए भाववाणी रे श्री श्री ठाकुर कहले कहले मोर मोर भक्त मोर चरणाश्रित श्रित भक्त
ଯିଏ ସଦା ସର୍ବଦା ନାମ କରେ ଭକ୍ତି ଭରେ ବିଶ୍ୱାସ ଭରେ ମୋର ସୁଦର୍ଶନ ଚକ୍ର ତାକୁ ସର୍ବଦା ରକ୍ଷା କରିଥାଏ। ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ଜଣେ ଲଙ୍ଗଳା ମଣିଷ, ପଇତାଟିଏ ଛଡ଼ା ଗାମୁଛାଟିଏ କେତେବେଳେ କାନ୍ଧରେ ପକେଇ ନାହାନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଦିହରେ ଗେଞ୍ଜି ଖଣ୍ଡେ ବି ନାହିଁ। ଯିଏ ଦେଖିବ କହିବ ଅତି ସାଧାରଣ ମଣିଷ, ନିରୀହ ମଣିଷଟିଏ, ଆଉ କି ଉପାଦାନ ନାହିଁ ଗଢ଼ା କେଜାଣି ସେ ଶରୀର, ସେ ମନ, ସେ ମୁହଁ। ଏତେ ସରଳ, ଏତେ ସିଆର ଦାସ ଚିତ୍ତରଞ୍ଜନ ଦାସ କହିଥିଲେ ମଣିଷ କ'ଣ ଏତେ ନିରୀହ ଏତେ ସରଳ ହେଇପାରେ। ଠାକୁରଙ୍କୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିକି ସିଆର ଦାସ କହିଥିଲେ ମଣିଷ ଏତେ ନିରୀହ ଏତେ ସରଳ ହେଇପାରେ। ଏତେ ସରଳ ମଣିଷଟିଏ, ଏତେ ସରଳ ମଣିଷଟିଏ କହିଲେ ମୋର ସୁଦର୍ଶନ ଚକ୍ର। କିଏ କହିବା ଯେ କେହି କୋଉଠି ସାହସ କରିକି କହିପାରୁନାହାନ୍ତି, କୋଉ କୋଟି କୋଟି ବାଚକତି ଶିଳ୍ପପତି କହିପାରୁନାହାନ୍ତି। ଯାହା ପାଖରେ ହଜାର ହଜାର ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ କୋଟିର ଟଙ୍କା ଅଛି ସିଏ ତ କହିପାରୁନି ମୋ ସୁଦର୍ଶନ ଚକ୍ର ମୋ ହାତରେ ଅଛି, ମୋ ଘରେ ଅଛି, ମୋ ପାଖରେ ଅଛି। କିନ୍ତୁ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର କହିଥିଲେ ମୋ ଭକ୍ତକୁ ମୋର ସୁଦର୍ଶନ ଚକ୍ର ସଦା ସର୍ବଦା ରକ୍ଷା କରି ଚାଲିଥିବ। ଯଦି ସିଏ ଏଇ ଦିଟା କେତେ ତ କଥା କେତେ ତ ଦେଇଛନ୍ତି ନୀତି ନିୟମ, କିନ୍ତୁ ମୁଖ୍ୟତଃ ଏଇ ଦିଟା ନାମ କରି କରି ଚାଲିଥିବ ଆଉ ଇଷ୍ଟବୃତ୍ତି ସକାଳେ ନିବେଦନ କରିବ। ସେ ଯୋଉ ମଧୁ ଭାଇଙ୍କର ପୁଅ ଦୁବାଇରେ ଅଛି, ମଧ୍ୟପ୍ରାଚ୍ୟରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୁଦ୍ଧର ଘନଘଟା, କେତେବେଳେ କୋଉଠି କ'ଣ ହବ କହିହବନି। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନିଶାଣ କରୁଛନ୍ତି। ସେଠି ଦୁବାଇରେ ତ ଏ ଜଣେ ନାହିଁ, ବହୁତ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି। କ'ଣ ହେଲେ କେତେବେଳେ କୋଉଠି କ'ଣ ହବ, ଆଉ ଅନ୍ୟ ଦିଗ ବି ଭଲ ରହିବ। ଆଉ ଏ ପୁଅ ଯୋଉଠି ଅଛି, ଯଦି ଦୀକ୍ଷା ନେଇଛି ତାକୁ କୁହ ସେ ଇଷ୍ଟବୃତ୍ତି ନିୟମିତ ଠିକ୍ ଠିକ୍ କରିବ, ନାମ ଧ୍ୟାନ ସବୁବେଳେ କରୁଥିବ, ନାମ ସବୁବେଳେ କରୁଥିବ। ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର କହିଲେ, କିରଣ ବାନାର୍ଜୀ ବା କହିଲେ ଏଇ ନାମ ପାଖରେ ଶହ ଶହ ପରମାଣୁ ବୋମା ନିଷ୍କ୍ରିୟ ହେଇଯିବ। ସେ ନାମ କରୁଥିବ, ଇଷ୍ଟବୃତ୍ତି କରୁଥିବ, ଠାକୁରଙ୍କୁ ମନେ ପକାଉଥିବ, ସ୍ମରଣ କରୁଥିବ, ଠାକୁରଙ୍କୁ ମଥାରେ ନେଇକି ଚଳୁଥିବ, ଚାଲୁଥିବ, ଦୀକ୍ଷା ଦେଇଥିବ, ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଥିବ, ଠାକୁରଙ୍କୁ ମନେ ପକେଇକି ଚାଲୁଥିବ, କିଛି ହବନି। ଠାକୁର କହିଲେ କିଛି ହବନି, କିଛି ହବନି। ଆସାମର ଚା ବଗିଚାରେ କେତେ ଜଣ ଶ୍ରମିକ କାମ କରୁଥିଲେ, ସେ ତାଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଜବରଦସ୍ତି କ'ଣ କରାଗଲା, ମୋର ଭଲ କିନି ମନେ ପଡ଼ୁନି, ଏଟା ଗୋପଗୁରୁ ଭାଇ ଥିଲେ। 30 ଜଣ 32 ଜଣ ନା 42 ଜଣ ଲୋକଙ୍କୁ ଏମିତି ଧାଡ଼ି କରିକି ଠିଆ କରିକି ପ୍ରଥମରୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରିଭଲଭର ଚଲେଇଲେ, ସମସ୍ତେ ମରିଗଲେ। କିନ୍ତୁ ତା ଭିତରେ ଯୋଉ ଗୁରୁ ଭାଇଟା ଥିଲା, ଆଉ 2 ଜଣଙ୍କ ପରେ ତା ପାଳି ପଡ଼ିବ, ତା କାନରେ କିଏ କହିଲା ନେମେ ପଡ଼ ମାନେ ଶୋଇପଡ଼। ସେ କ'ଣ କଲା ନା ଫଟ୍ କିନା ଶୋଇପଡ଼ିଲା ଯେମିତି